गुमती हांकरनि किला ब्लक किसा सतांग बतंगनो चेंगि रेखा मन्त्रक्रा डाक्टर मानिक साहा 18 बोला एडीसी ब्लेस आमचायो एस्ट्रोटार फुटबल मिनी स्टेडियम दशरथ देव इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल नि काइबाची अचुक थाइनि एसडी हॉस्टल नो चेंगि रेखा मन्त्रक्रा आबोबाई बाक्सानि तहाति आमचायो काइची थुयामनि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तै स्टाफ क्वार्टर नि दगानो वर्चुअल ति फियोगि रेखा मन्त्रक्रा सामुंग बतंगो संगदुक हामप्राइ मंत्री विकास देबबर्मा थुंग मंत्री टिंकुराय एमएलए रामपद जमातिया हदा अक्राते जुदा जुदा लुको आदं संग तंगमाइमानि জনজাতিদের যতক্ষণ ধরে উন্নয়ন না হবে দেশের উন্নয়ন হবে না। আমি এবং আমাদের সরকার সেইভাবে আমরাও বলছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে জনজাতি গোষ্ঠীর যে সেন্সাস 2011 31% হচ্ছে আমাদের জনজাতি গোষ্ঠী। সেখানে তাদের যদি উন্নয়ন না হয় তাহলে আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন হবে। এখানে এই কথাটা হচ্ছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ফুটবল গ্রাউন্ড এখানে সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ গ্রাউন্ড মাঠ এখানে হবে।